एके न्यूज ओडिया यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। गुड मॉर्निंग। आज हूँ 31 जनवरी 2024 बुधवार। आज देश विदेश प्रमुख 15टी खबर उपरे आमे नजर पकाइबा। प्रत्येकटी खबर अति आपनका दरकार एवं कामर मध्य नजर पकाइबा पूर्व जदि आपण हम यूट्यूब चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना तान चैनल को सब्सक्राइब कर सहित वीडियो गोटे लाइक मध्य करंतु कारण देश विदेश जहाँ भी न्यूज अपडेट आसिबो आपण पाई परिबे सर्वप्रथम। एबे चलंतु नजर पकाइबा आज न्यूज अपडेट उपरे। नंबर 1 माओवादी गुली 3 जवान शहीद। बीजापुर सुकमा सीमांत जनागुड़ा और आलीगुड़ा निकट में नक्सल मानकर उपस्थिति नहीं जवान माने शिविर लगाइबा सहित स्थानीय जंगल में सर्च ऑपरेशन करथिले। तेबे सेठारे व्यापक भाव माओवादी माने थिबारु सेमाने जवान को उपरे अतर्कित आक्रमण करथिले। फल उभय पक्षर गोली विनिमय होतिला। फल सेमानकर गोली 3 जन जवान शहीद होइछन्ति। आक्रमणर शिकार होइतबा अन्य 14 जन जवान को जगदलपुर स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज रे भर्ती कराइछि। एक घटनार अल्प समय मध्य सुरक्षा बाहिनी जवान माने 6 जन माओवादी को एनकाउंटर कर बस्तर आईजीपी सुंदरराज गणमाध्यम को यह सूचना देते। तेबे जोनागुड़ा और अलीगुड़ा सीमार जवान माने एबे भी सर्च ऑपरेशन जारी रखिछन्ति। नंबर 2 गोपबंधु शिक्षा सहायता योजना। एणिकी उच्चतर शिक्षा पई अनाथ बाल्य विवाह समय उद्धार होतिबा बालिका एवं किन्नर शिशु मानक सहायता मिलिबो। स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा पई सेमानक गोपबंधु शिक्षा सहायता योजना रे शामिल कराइछि। चलित शिक्षा वर्ष ठारू सेमानक यह सुविधा मिलिबो। 2028-19 वर्ष राज्य में गोपबंधु शिक्षा सहायता योजना कार्यकारी होता बेले एथिरे असहाय और आर्थिक अनग्रसर वर्गर शिशु मानक उच्च शिक्षा पई सरकार आर्थिक सहायता जोगाई देउछन्ति। नंबर 3 पुणी थरिबो ओडिशा। आज बदलिबो पाग। आज राज्य में बदलिबो पाग। आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सह हालुका वर्षा हेबो। विशेषकर उत्तर आभ्यंतरण ओडिशा सह उपकूल ओडिशा रे एभली पाग रहिबो बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। वर्तमान ओडिशा उपकूल एक गुरुचापल सक्रिय रहिता बेले काली ठारू पश्चिम झड़ प्रभाव में पाग परिवर्तन हेबो। प्रभाव में आसंता 1 तारिख में झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज ढेंकानाल बालेश्वर एवं भद्रकर गोटे 2टी स्थान में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा होबार संभावना रही। नंबर 4 ओडिशार प्रज्ञापन मेढ़ मिलिला प्रथम पुरस्कार। नूआदिल्ली स्थित कर्तव्य पथरे अनुष्ठित जातीय स्तरीय साधारणतंत्र दिवस परेड में ओडिशार प्रज्ञापन मेढ़ समग्र देश में प्रथम स्थान अधिकार करछि। मंगलवार नूआदिल्ली में आयोजित एक वर्णाढ़ कार्यक्रम में ओडिशा सरकार पक्षर सूचना और लोकसंपर्क विभाग सहकारी सूचना अधिकारी हरप्रसाद महापात्र और प्रज्ञापन मेढ़र शिल्पी कीर्ति किशोर महाराणा भारत सरकार प्रतिरक्षा राष्ट्रमंत्री अजय भट्टों ट्रॉफी और प्रमाणपत्र ग्रहण करछन्ति। नंबर 5 मुख्यमंत्री हेबे कल्पना सोरेन। देशर नजर एवं झारखंड राजनीति उपर रही। एठारे सीएम हेमंत सोरेन विरुद्ध ईडी चढ़ाऊ कर जमी स्कैम मामलें अर्थ हेरफेर मामलें ईडी तदंत चली जेकोसी समय गिरफ कर एभली परिस्थिति राजनीतिक महल चर्चा होछि। मुख्यमंत्री गिरफ होगा स्त्री झारखंड सिंहासन में बसवाक जाउछन्ति। गत 2 दिन धरी सीएम हेमंत सोरेन निखोज थिले। प्रकाश देव कि सीएम को कार्यालय द्वारा ईडी पचराउचरा तारीख घोषणा होने पर से मंगलवार रांची में पहुंची थे। नंबर 6 आज बनक लगी नीति बंद रहिबो साधारण दर्शन। महाप्रभु बनक लगी नीति आज अनुष्ठित हेबो। एही बनक लगी नीति समय ठाकुर दर्शन उपर कटकणा रहिबो। प्रायतः 3 ରୁ 4 घंटा पर्यंत साधारण दर्शन बंद रहिबो। खबर अनुसार माघ कृष्ण पंचमी तिथि श्री विग्रह मानक बनक लगी नीति अनुष्ठित हेबो। एणु द्वितीय भोग मंडप भोग शेष होगा पर आपाहत 6:30 ରୁ राति 9टा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। दत्त महापात्र सेवक माने गोष्ठीगत भाव ठाकुर श्रीमुख सिंहार करेंगे। नंबर 7 आसंता 4 सर्वदलीय बैठक। 16 विधानसभा शेष अधिवेशन लगी बाचस्पति सर्वदलीय बैठक डाकिछन्ति। आसंता 4 तारिख संध्या 6:30 रे यह सर्वदलीय बैठक बसिबो। विधानसभा बाचस्पति प्रकोष्ठ में बैठक बसिबो। सेही भली 5 तारिख पूर्वाह्न 10:15 रे बीजेडी विधायक दल बैठक बसिबो। एने शासन दल मुख्य सचेतक प्रशांत मुदुली सूचना दैछन्ति। नंबर 8 लिंगराज कृष्ण कॉलोनी लोकार्पण। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मंगलवार स्थानीय प्रकाशपल्ली ठारे नवनिर्मित लिंगराज कृष्ण कॉलोनी लोकार्पण करछन्ति। एथिरे 31टी घर रही। यह द्वारा 94 जन हिताधिकारी उपकृत होइछन्ति। एमाने समस्ते मधु पेंशन योजना सामिल होइछन्ति। एक मेडिकल टीम प्रति सप्ताह सेमानक पाखकु जाई सेमानक स्वास्थ्य सेवा जोगाई देउछि। सेमानक सुविधा पई सेमानक ड्रेसिंग किट जोता और टाई साइकल प्रभृति विभिन्न उपकरण जोगाई दियाउछि। नंबर 9 पीएफआई सह संपृक्त 15 जन को मृत्युदंडादेश। आलपुजार 2 वर्ष तले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जड़े नेता हत्या कर निषिद्ध इस्लामिक मौलवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 15 जन दोषी को केरल एक अदालत मृत्युदंडादेश शुणाई।
ବିଜେପି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆବର୍ଗ ଓ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର କେରଳ ପ୍ରଦେଶ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରଞ୍ଜିତ ଶ୍ରୀନିବାସନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ତଳେ କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ମାଭେଲିକାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦରଜଜ ଅଦାଲତ ଏବେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି। ନିୟମିତ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାର ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲା। ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଜୟପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍ କୋର୍ଟଠାରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ନେଇ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 2,45,93,576 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ନମ୍ବର 11 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସିଏଏ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବା ସିଏଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିବାରୁ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସିଏକୁ କେବେ ବି ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପୁଣି ଥରେ ସିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଧାନ କିଣାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେରଫେର ପ୍ରତିବାଦ। ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେରଫେର ଏବଂ ଧାନର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ଅର୍ଥର ବାଟମାଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭାଜପା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା ସହ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତୃବୃନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଆଇପିଏଲ୍ 2024 ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଅଧିନାୟକ ଶିଖର ଧୱନ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା 2024 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଧୱନଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଜାବର ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଥର ପଞ୍ଜାବ ନିଲାମରେ ଅନେକ ଭଲ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ବାଜି ଲଗାଇଛି। ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହର୍ଷଲ ପଟେଲଙ୍କ ନାମ। ନିକଟରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି। ଏଥିରେ ଧୱନ ଦଳ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଦଳରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଳନ ରହିଛି। ନମ୍ବର 14 ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ରଖିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ରଖିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଯାଦବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବୁରହାନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆସିରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସହ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯିବ। ଏହାପରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଯାଦବ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ପରେ ତ୍ୱରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଚିଠିର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ 70 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ। ନିଜେ ସିନା ଚାଲିଗଲେ ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ 70 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ। ବାଲେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରକୁ କିଛି ବଙ୍ଗୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ମାତ୍ରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ବସ୍ଟିକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଧୀନ ପାଟପୁର ଛକରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହାଓଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଏମ୍ଡି ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ପୁଅ ଶେଖ୍ ଅଖ୍ତାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।